गुरुदेव द्रोणाचार्य कहले मारदेवी एटा को पांडव काली रही ना ना काली कौ युद्ध हम क्षेपणास्त्र हम ना टैंक युद्ध हम ना बंधुक ना किसी दरकार नहीं मु गोटे व्यूह तैयारी करछि ना से व्यूहटा कौन ना ता ना हला चक्र व्यूह ना से चक्र व्यूहटा देखिबा को केमितिया ना शैव चक्रीवत चक्राकार शैव चक्रीवत चक्राकार शैव चक्री चक्रकार चक्र व्यूह गोटी अटे रुचिर चक्र व्यूह गोटी अटे घोड़ा ठारू पुछ पर्यंत घोड़ा ठारू पुछ पर्यंत आठ घरे होइछि संपूर्ण धीर आन प्रकारे देवा जे कि दृष्टांतर धेन धीर आन प्रकारे दृष्टांतर शैव चक्रीवत चक्राकार चक्री चक्री सर्प सापर अन्य नाम चक्री साप जिते बेले चेका मारिकी शुए शुए ता मुंडटा कोठी कि ता गंडीटा कोठी आमे जानि परिबा कि ना ना जानि पारि न था मु एमिति गोटे व्यूह करिछि ता भितर को पशिवा सहज नुह कि बाहरिवा सहज आठटा घर तैयारी करछि ता भितर 12टा गेट अछि 12टा द्वार लागिछि आउ से 12टा द्वार रे 12 जन रथी रहिबे आउ से 12 जन रथी जीए व्यूह भीतर को पशिला से सफा ना हो ना केमितिया से व्यूह केमिति का से व्यूहटा केमितिया तो जानी हेलानी ना ना गुरुदेव रात्रि टिके भल निद हब मो टिके बतई दियंतेनी केमितिया से व्यूहटा गायक केशरी उदयनाथ रथ शर्मा आउ किए पद लिखिबो कला जगत रे अविभक्त कटक आ अविभक्त पुरी ए दी जिला को बलिष्ठ कले 2 जन कवि 2 जन गायक कटकिया गायक जेते से सब बड़ुआ हेले कवि मंजुल कृष्ण प्रसाद बसुंक लेखा पुरी जिलार गायक माने सब बड़ुआ हेले गायक केशरी उदयनाथ रथ शर्मा को लेखा सेतेबेले संस्कृत नाटक गुड़ाक चली न था उदयनाथ रथ शर्मा चौखंबारू ए बही मगांती निजे पढ़ी रथ शर्मा निजे लिखती ए मंच को से आसंती ना नहीं मु जानिनी हाँ धन्य ए माटी शालग्राम ए माटी उदयनाथ रथ शर्मा निजे संस्कृत नाटक को ओडिया रे लिखती आउ निजे गांती यही दिने गायक द्रोणाचार्य अमर दास गायक बलभद्र पंडा भागवत भूषण बलभद्र पंडा कहले बोलिया ना मन रख तुम पुरी जिले में जेते गायक अच्छ मु तो कटकिया गायक मुझे कहूँ तुम पुरी जिले में जेते गायक अच्छ सब गोटे गोटे गंडी मात्र गायक केशरी उदयनाथ रथ शर्मा हूँ मुंड ता पाद धूली की सारा ओडिशार को गायक समान ही पारिबो नाही से उदयनाथ रथ शर्मा पदे कहली मु सुनिबिनी गायक केते पद आज उदयनाथ रथ शर्मा साहित्य गाउछ कोला चक्र व्यूह कले द्रोण तियारी चक्र व्यूह कले द्रोण तियारी
চক্র বিহ কলে দ্রোণ তিয়ারি চক্র বিহ কলে দ্রোণ তিয়ারি আদ্য দ্বারে হেলে আপে দুয়ারি আদ্য দ্বারে হেলে আপে দুয়ারি দ্বিতীয় দ্বারে দুশিলার কান্ত দ্বিতীয় দ্বারে দুশিলার কান্ত দ্বিতীয় দ্বারে দুশিলার কান্ত তৃতীয় দ্বারে দুশিলার কান্ত তৃতীয় দ্বারে রহে রবি সুত চতুর্থরে সৈন্য চতুর্থরে সৈন্য চতুর্থরে সৈন্য পঞ্চমে কৃপাচার্য মহামল চতুর্থরে সৈন্য চতুর্থরে সৈন্য দ্রোণ ତିଆରି କଲେ ଚକ୍ର ବିହ କଲେ ଦ୍ରୋଣ ତିଆରି ଆଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରେ ହେଲେ ଆପେ ଦୁଆରି କହିଲେ ପ୍ରଥମ ଗେଟ୍ ମୁଁ ଜଗିବି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାରରେ କିଏ ଦୁଶିଳାର କାନ୍ତ କାନ୍ତ କୌରବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଭେଣେଇ ଦୁଶିଳା ସ୍ୱାମୀ ହଁ ଜୟଦ୍ରଥ ରହିବ 2 ନମ୍ବର ଗେଟ୍କୁ ଜଗିବି ତୃତୀୟ ଦ୍ୱାରରେ ରହିବ ରବି ସୂତ ବୋଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଥ ଦ୍ୱାରରେ ରହିବ ଶଲ୍ୟ ହେଇ 5 ନମ୍ବର ଗେଟ୍କୁ ଜଗିବେ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାମଲ୍ଲ ଗଲା ଆଜ୍ଞା 5ଟା ଗେଟ୍ 6 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ରେ କିଏ ଜଗିବ 6 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ କିଏ ଜଗିବ କିଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦାର୍କ ମଘବା କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ କଳଧନା କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦାର୍କ ମଘବା କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ କଳଧନା ଷଷ୍ଠେ ରହିଲେ ହୋଇ ଭୂରି ଶ୍ରବା ଷଷ୍ଠେ ରହିଲେ ହୋଇ ପୁରୀ ସଭା ଷଷ୍ଠମେ ଅଳମ୍ବୁ ଷୋଳାୟୁଧ ସପ୍ତମେ ଅସୁର ଗଣେରା ବୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାମ ଗ୍ରୁପ ଦଶମ ଦ୍ୱାରେ ରହେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ବୋଲା ଏକାଦଶ ଦ୍ୱାରେ ରହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ଦ୍ୱାଦଶ ଦ୍ୱାରେ ଶକୁନି କୌରବ ଯେ ସାର 11 ନମ୍ବର ଗେଟ୍କୁ ଜଗିଲା ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା କହିଲା ବାବା ମେହୁ ନା ମୁଁ ଅଛି ଭୟ କରନା ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ମତେ ଦିଅ 11 ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରକୁ ଜଗିଲା ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା 12 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ରେ ଶକୁନି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର 21ଟା ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ମରି ସାଇଲେଣି ସେତେବେଳକୁ ଅଛନ୍ତି 97 ଭାଇ ବୋଲି 79ଟା ଭାଇ 12 ନମ୍ବର ଗେଟ୍କୁ ଶକୁନି ସାଙ୍ଗରେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଇତ୍ୟାଦି 79 ଭାଇ ଜଗିକି ରହିଲେ କୌରବ ମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତଚର ଏପଟେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଗୁପ୍ତଚର ପାଣ୍ଡିକି ଦେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତଚର ଆସିକି ମାଲ ଜଣେଇ ଦେଲା ପାଣ୍ଡବକୁ କହିଲା କାଲି ଆଉ କେହି ବଞ୍ଚିବନି ନା କାହିଁକି ନା କାଲି ସବୁ ମରିଯିବ ନା କାରଣ ନା ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ତିଆରି କରିଛି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ତମ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ବାହାର ଲୋକ 2 ଜଣ ଏ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହକୁ ଭେଦ କରି ଜାଣନ୍ତି 3 ରୁ 4 ଜଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ସେ 3 ଜଣ କିଏ କିଏ କହିଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ବିନ୍ଧିବ ଏକା ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବିନ୍ଧିବ ଲାଖ
ସୁକି ପିନ୍ଧିବ ଏହି ତ୍ରୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେହି ନ ପାରିବ। ଏ ତିନି ବାଦ ଆଉ ଜଣେ ଜାଣିଥିଲା ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ। କେହି କେହି କହନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ। ଆଉ ଆମେ ତ ଗାୟକ ଗୁଡାକ ବାପା लो ଗାଲୁଆ ଗୁଡାକ। ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିବେ ମତେ, ମୁଁ ଯେତେ ଉତ୍ତର ଠିକ ଦିଏ ସେ ଗାୟକ କହିବ ହେଲାନି। ଯେତେ ଉତ୍ତର ଠିକ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଗାୟକ କହିବ ହେଲାନି। ସେ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। ତାକୁ ହଜାରେ ବହି ଦେଖଉଁ, କାରଣ ଆମ ଗାୟକଙ୍କଠୁ ବଡ ଗାଲୁଆ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କି ନାହାନ୍ତି। ଯେତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛ ଗୋଟାଏ ଉତ୍ତର 4 ଦିନରେ ନୃସିଂହ ହୋତା ରଖିନି। ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ 4 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ତ ଅଛି। ଆଉ ତମେ କେମିତିଆ ପାଲା ବାଲା ଉତ୍ତରଟା ଟିକେ ଦବ କେମିତି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଅଛି। ସଜନ ବର୍ଗେ 3 ଜଣ ବିନ୍ଧିବେ। ଆଉ ଯୋଉ 4 ନମ୍ବର ଜଣକ, ଏଇଟା ତ ବଡ ରଚନାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନୁହଁ, এটা 1 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର। ଗୋଟେ ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟେ ଦଉଛି। ଏ 3 କି ଛାଡ଼ିକି 4 ନମ୍ବର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହଟା ଭେଦ କଲା ବାଲା ପାଣ୍ଡବ କୌରବ ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲା। ତା ନାଁଟି କଣ? 4 ନମ୍ବର ନାଁଟି କଣ? ଧାଡ଼ିକିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଏଥିରେ କିଛି ଲମ୍ବିବାର ନାହିଁ। ଗାୟକ ଟିକେ ଆସିକି କହିବେ, ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଶୁଣିବେ। ମତେ ନିଦ ହବନି, ମୁଁ ବସିକି ବି ଶୁଣିବି, ଦେଖିବି ଟିକେ ଉତ୍ତରଟା କେମିତି ଆସୁଛି। ସଜନ ବର୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ହବ। ଏପଟେ ଜଳଧର ବ୍ୟୁହ ରଚନା କରିଛି ମୟସୁର ଅର୍ଜୁନକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ନେଇ ଜଳଧର ବ୍ୟୁହକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନେଇକି ଛୁ। କାହିଁକି ନା କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ମରିବ, ଚନ୍ଦ୍ର ତା ସ୍ୱାମୀର କଳାକୁ ପାଇବ। ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ରହିଲା ସେ ତ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭେଦିଦବ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ମରିବ କେମିତି? କୃଷ୍ଣ ନେଇକି ଛୁ। ଗୁପ୍ତଚର ଆସି କହିଦେଲା ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ, ଆସନ୍ତା କାଲି ଯୁଦ୍ଧରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କି ବଞ୍ଚିବେନି। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଗଲା। ଚକିତ ହୋଇ ଭାରନ୍ତି ଇଏ ବସି ଧର୍ମସୂତ চক্রব্যূহ ভেদনে কে হইব সামর্থ্য ভীমে বলন্তি বাণী ভীমে বলন্তি বাণী ভেদি পারিবু কি বীর চূড়া মরে বলতে বাড়ে
দূত প্রবেশ করেছি কই দেইছি চক্রবিহ কালি হব তুমি পাণ্ডব মানে মরিব যুধিষ্ঠির গানে বাজিলা কোন କରାଯିବ ଅର୍ଜୁନ ତ ନାହିଁ ଜଳଧର ବିହ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଇଛି ଆରେ ଭୀମ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭେଦ କରିପାରିବୁ ବାପା ନା ନକୁଳ କହିଲେ କଣ ଭାବୁଛ ଏ ବିହ ଭେଦ କରିକି ବଂଶ ବୁଡେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୋ ଭୀମ ଭଳିଆ ଭାଇକି ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ପାରିବନି ଅନ୍ତରରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ନାରାୟଣ ସତରେ ଆମେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ କଣ ଭେଦ କରିପାରିବୁନି ପ୍ରଭୁ